Hello, good morning my children. Happy Saturday. How are you this morning? Hopefully, during this pandemic, my children will maintain your heart and stay enthusiastic about learning. With me, Mrs. Ina. Nice to meet you again. Before we start our lesson, let's pray together. Your friend, Bayu Rinta, will pray for us. Good morning, my teacher and friends. Before we start the lessons, let us pray. Our Father in heaven, thank you for today. Now we want to start English lessons. God bless us, so we can understand today's lesson. Lead us from start to finish well. In the name of the Lord Jesus, we pray. Amen. Okay, thank you, Bayu. My children, please don't forget fill your attendance in the Google form. If you are ready now, let's start. My children, I hope all of you still remember with modal should that was learned in grade 7. Ya, hari ini kita akan belajar tentang suggestion. Kita belajar bagaimana menggunakan modal should and should not. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita setelah kegiatan pembelajaran, anak-anak dapat 1. Mengidentifikasi fungsi sosial, unsur kebahasaan, dan struktur teks dari ungkapan memberi dan meminta informasi terkait himbauan. Yang kedua, merespon ungkapan memberi dan meminta informasi terkait himbauan. Dan yang ketiga, menulis teks lisan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait himbauan dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai teks. Nah, anak-anak, dalam materi ini ada 2 penilaian, yakni yang pertama itu sikap dan yang kedua keterampilan. Oke anak-anak, let's watching this video. Mari sama-sama kita menonton video yang ditayangkan ini. Videonya yaitu tentang lagu ya. Jadi, mari sama-sama kita menonton lagu peraturan sekolah. Dalam lagu ini, anak-anak harus betul-betul memperhatikan ada penggunaan should dan shouldn't. Karena setelah itu, tugasnya Ibu akan ambil dari teks ini. Let's sing. There are so many rules to tell you what to do. Things you should or shouldn't do to have a good day at school. You should eat a good meal each and every day so you don't get hungry during class and you can concentrate. You shouldn't go to bed late. It's not good for you. You'll yawn through all your lessons and forget what you have to do. There are so many rules to tell you what to do. Things you should or shouldn't do to have a good day at school. You shouldn't eat food in the class. It could make such a mess. But you should always do your homework to prepare you for success. You should take a shower after school to make sure you don't smell. And remember, you shouldn't stay outside when you hear the bell. There are so many rules to tell you what to do. Things you should or shouldn't do to have a good day at school.
Oke, mari kita lihat sama-sama lirik lagunya ya. There are so many rules to tell you what to do. Yang berarti ada banyak aturan untuk memberitahu apa yang harus Anda lakukan. Yang kedua, things you should or shouldn't do to have a good day at school. Hal-hal yang harus atau tidak boleh dilakukan untuk bersenang-senang di sekolah. You should eat a good meal each and every day. Anda harus makan makanan enak setiap hari, so you don't get hungry during class and you can concentrate, sehingga Anda tidak lapar selama kelas dan Anda bisa berkonsentrasi. You shouldn't go to bed late. It's not good for you. Anda tidak boleh tidur larut malam. Itu tidak baik untukmu. Or you'll yawn throughout your lessons and forget what you have to do. Atau Anda akan menguap sepanjang pelajaran dan melupakan apa yang harus Anda lakukan. Next, there are so many rules to tell you what to do. Ada banyak aturan untuk memberitahu Anda apa yang harus dilakukan. Next, things you should or shouldn't do to have a good day at school. Hal-hal yang harus atau tidak boleh dilakukan untuk bersenang-senang di sekolah. You shouldn't eat food in the class. It could make such a mess. Anda tidak boleh makan makanan di kelas. Itu bisa membuat kekacauan. But you should always do your homework to prepare your success. Tetapi Anda harus selalu melakukan pekerjaan rumah Anda untuk mempersiapkan kesuksesan Anda. You should take a shower after school to make sure you don't smell. Yang berarti Anda harus mandi sepulang sekolah untuk memastikan Anda tidak bau. And the last, and remember you shouldn't stay outside when you hear the bell. Dan ingatlah, Anda tidak boleh tinggal di luar saat mendengar bell. Ya anak-anak, itulah lirik lagu yang dinyanyikan tadi ya dalam video tersebut. Oke, berikut ini ibu juga masih memberikan contoh untuk menambah pemahaman kita tentang should. Ini yang pertama dalam positive sentence. For example, you should sleep early tonight so that you can get up early too. Yang berarti kamu harus tidur lebih awal malam ini agar kamu bisa bangun pagi juga. Second, you should see a doctor. You don't look well. Anda harus ke dokter. Anda tidak terlihat sehat. Third, we should eat enough fruits in order to be healthy. Yang berarti kita harus makan buah yang cukup agar sehat. Ya anak-anak, berikutnya ada negative sentence-nya. Ya, perhatikan dengan seksama penggunaannya ya. You have sore throat. You shouldn't drink cold water. Anda sakit tenggorokan. Anda tidak boleh minum air dingin. 2. I should not leave her alone. Saya seharusnya tidak meninggalkannya sendirian. And the last, you shouldn't throw your litter onto the street. Yang berarti Anda tidak boleh membuang sampah sembarangan ke jalan. Di sini anak-anak perhatikan should not
disingkat menjadi shouldn't. Ya. Next, interrogative. First, should Gibran do the homework? Yes, he should. Or no, he should not. Yang berarti apakah Gibran sebaiknya mengerjakan PR? Jawabannya bisa ya ataupun tidak. Next, should I open the window? It's a bit stuffy. Yang berarti haruskah saya membuka jendela? Agak pengap. Ya, dari video yang telah kita nonton ditambah dengan contoh-contoh dalam bentuk kalimat positif, negatif, dan interrogatif, maka kita dapat melihat bersama bahwa definisi daripada suggestion. Okay. Suggestion is an idea someone proposes. You can accept or reject a suggestion. Yang berarti saran adalah suatu ide yang seseorang usulkan. Kamu dapat menerima ataupun menolak saran tersebut. Next, to give suggestions in English, we can use modal should and should not. Untuk memberikan saran dalam bahasa Inggris, kita dapat menggunakan modal should dan should not. Should itu artinya seharusnya ataupun sebaiknya. We often use should when offering advice or opinion. Sering kita gunakan should saat menawarkan saran atau pendapat. And we use should not to advise not to do something, usually because it is bad or wrong. Yang berarti kita gunakan should not menasehati untuk tidak melakukan sesuatu. Biasanya karena itu buruk atau salah. Ya, mari kita lihat bersama fungsi sosial daripada suggestion ini ya. Menjalin hubungan dengan guru, teman, dan orang lain. Berikut unsur kebahasaannya. Ada kosakata dan tata bahasa, ada ucapan, tekanan kata, dan intonasi, ada ejaan dan tanda baca, dan juga tulisan tangan. Next, structure. Struktur teks with pattern atau polanya positif, subject plus should plus verb 1 plus object or adverb. Negative, subject plus should not or shouldn't plus verb 1 plus object or adverb. And the last, for interrogative, should plus subject plus verb 1 plus object or adverb plus question mark. Harus diikuti dengan tanda tanya. Oke, itulah materi kita hari ini anak-anak tentang suggestion. Berikut ini adalah tugas yang harus kamu kerjakan. Write down the suggestion sentences using should or should not from the school rules song. Anak-anak yang tadi sudah menonton videonya lagu tentang lagu peraturan sekolah, ya anak-anak boleh memilah mana kalimat yang masuk menggunakan should, ya himbauan menggunakan should, dan yang menggunakan should not. Oke. Please send your task through WhatsApp. The next material is caution and warning. And to
meeting today, your friend Bayurinta will lead us in this closing prayer. Thank you. Our Father in heaven, thank you, my God, we have learned today. Hopefully, all the knowledge we have obtained can be useful for us. God, bless us, our teacher and friends. Give us health and strength. God, remove Corona from this earth, so that we can meet again in last. In the name of Lord Jesus, we pray. Amen.